pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Aniya kita karon sa unang Lunes ning bulan sa Mayo. Mayo 6 sa ika-uno mga simana sa pagkabanhaw tuig 2024. Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon kinutlo ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 26 ngadto sa kapitulo 16, bersikulo 4. Tipik og kabahin si Ebanghelyo nagkanayon si Jesus. Moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo, magtuo nga nagbuhat siya sa kahuboton sa Dios. Sa akong pagpamalandong sa Ebanghelyo karon, nakinamdum ko sa lyric sa kanta nga naguluhan, ang hagit sa Ebanghelyo. Unang verse, ang hagit sa Ebanghelyo alang kanato. Higugmaon ta ang atong isikataw, apan kontinud-on ta ang pagserbisyo, musubay ta sa Kalbaryo sama sa atong Ginoo. Ikaduha nga verse, si Kristo nag-ingon siyang mga tinun-an, pagbantay kay panakpon kamo biay-biayon, prisuhon kamo og ilhong mga tampalasan, ug ang naa sa gahom, hukman kamo silutan. Og ang koro sa kanta nagkanayon, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pas-anon mo og kamatayon naa naghulat kanimo. Kini nga mga lyrics sa kanta labi na sa chorus lambigit kaayo sa gisulti ni Jesus Ebanghelyo karon. Moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo nagtuo nga nagbuhat siya sa kauboton sa Dios. Niining nga hulagway, realidad gyud ay ang mga pagpanglotos, pagbiay-biay, pagsalikway, pagpatay. Unsa ang epekto niini? Kita mahimong friendless because of Christ. Mahimong prisoner apan training pud ni sa gisulti ni Jesus, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Og ipadayon siya, hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga. O posible usab ang uban hinginlan gikan sa ilang kapilya, kadji iskihan, tungod kay gipili nila si Kristo nga giulagway sa mga barugana. Pro-life, pro-family, pro-ecology, pro-country and culture, pro-God, pro-justice. Pangutana, sa tinuoray gihigugma ban nako si Kristo labaw pa sa akong kaugalingong kinabuhi? Mga tungod ni ini nga hulagway si Pope Francis na malandong diya sa iyang pag-ingon. To discriminate against or persecute those who profess their faith is an intolerable act that threatens the fraternal bond shared by humanity. He asks, how can we allow that in this society which is so civilized, there are people who are persecuted simply because they publicly profess their faith? Not only is it unacceptable, it's inhuman, it's insane. From Video Visions, Message 3 January 2022. Ako si Father June Bagyo Gualisa, kasamtangan na sign na San Isidro Labrador Parish, Maigol, Lanao del Norte. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw o pagpaminaw. God bless you always. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.